mabuting tao, magandang buhay. I'm your vlogger, teacher Bing, Arlinda Bing, Basilio Rindon. I'm here in Mintal, Davao, diri sa Ilonggo, Makalanaan. May Ilonggo lang. At, ano nga lang, sinimak? Taste of Iloilo. So, ikaw tag-iya dire? Anak ko ay. Hindi akong tag-iya. Pila na kamo diri ka tuig diri sa ano? Titiri diri? 7 months. 7 months pala? Ay, gwapa lagi ka. 3. Oh, wow. Yeah, oh, may sir. Oo. Ato dito. Oo. Ano So, si, 3 months pa lang niya. May branch na kami. sa diin ang branch. Sa Ruwas. Ruwas, sige, pang tawon ko man dito ha. Ito lang, mapwesto lang dito. So wala pa kabalo namin diri. Come now to Mintal, Davao. Taste of Iloilo. Muni lang na pangalan niya. Ma'am, introduce yourself. What's your name? Hi, Yeah. I'm Nini. Yeah, Iloilo. Taste of Iloilo. Yeah. Oo, ang wala ka. Makita na kami sa nasakot kami. Oo, tanong mo karon sa White Channel. So, ang tag-iya diri si Ma'am Blancia. Anak ko lang. Ang ngalan niya sa anak ko ay siya diri? Eric Blancia. Eric Blancia. So, imo nickname, Ma'am? Merly. Ma'am Bing Rindon ako, Erlinda Basilio Rindon. So, pangitaan lang ko sa ako nga White Channel. I-post ko niya karon pag-abot sa balay. Kasi Sige. Panawag na dito sa mga tadiri ka. Ilonggo ang hindi. So, dali ka mo diri sa Taste of Iloilo. Okay. Yan. Ilonggo. Yan. Ilalugto na namit gid. Super tasty. Super delectable. What I have eaten now is the tinulang manok native. Wow. Super manamit gid iya. Amit gid, ma'am. So, mabalik-balik ko diri ha. Oo. Pila kadlaw balik ko diri. Oo, thank you. So, amo ni ang Taste of Iloilo. I just give you a glimpse of Taste of Iloilo. Apitan siya sa highway. Okay, just nearby Highway Mintal and adjacent or nearby Jollibee Mintal. Taste of Iloilo. So we have our dinner here. So this is it. Come now, come everyone, and makaon kita sa Ilonggo o Loto sa Iloilo. Ang buhay, magandang buhay, mabuting tao, maganda buhay. I'm your vlogger, teacher Bing, Erlinda Bing, Basilio Rindon, live and alive in Mintal, Davao, Davao City. Taste of Iloilo. Ang buhay, magandang buhay, mabuting tao, good person, good life. Until my next vlog. Thank you everyone. Thank you for joining me, my Mintal, Davao experience tonight. I'm your vlogger, teacher Bing, Erlinda Bing, Basilio Rindon, signing off. Don't forget to like, comment my YouTube, my White channel, my Reels, and my Facebook account. Buhay, magandang buhay, mabuting tao. We just have our family dinner here. So we are going home now. Thank you everyone. Thank you. Until my next vlog, teacher Bing, retired teacher Erlinda Bing, Basilio Rindon, live and alive here in Taste of Iloilo. Until my next vlog, signing off, teacher Bing, Erlinda Bing, Basilio Rindon.